किसी भी लड़के को प्लेयर कहना, प्ले बॉय कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। आसिम अजहर एंड मीरब अली ऑफिशियली कॉल्ड इट क्विट्स। जी हाँ, ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है कि मीरब अली और आसिम अजहर की इंगेजमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है। और इसकी अनाउंसमेंट आसिम अजहर ने अपने इंस्टाग्राम पे की 12 जून की रात को, थर्सडे वाले दिन। आसिम अजहर और मीरब अली जो हैं उनकी इंगेजमेंट को 3 साल हो गए थे। कुछ लोग ये भी समझते थे कि इन दोनों का निकाह हो गया है, लेकिन इन दोनों की इंगेजमेंट हुई थी। मीरब अली और आसिम अजहर की जब इंगेजमेंट हुई तो लोग काफ़ी खुश भी थे और दुखी भी थे, क्योंकि हानिया आमिर और आसिम अजहर जो है उन्होंने एक दूसरे को 2 साल डेट किया और 2 साल डेट करने के बाद, रिलेशनशिप में रहने के बाद 2021 में उनकी भी राहें जुदा हो गई। उस पर बहुत सारी बैक स्टोरीज़ हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमें जो लगता है आसिम अजहर की जो वालदा हैं, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, हमारे साथ भी एक प्रोजेक्ट में थी, वो बड़ी मज़ेदार खातून है। ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो आसिम अजहर के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो सबका हमेशा यही कहना था कि आसिम अजहर इज़ अ वेरी गुड किड और वो वैसा ही करता है जैसा आसिम अजहर की मदर चाहती हैं। अब आसिम अजहर की जो मदर है वो शी इज़ अ सिंगल पेरेंट और आसिम को बड़ी उन्होंने प्यार मोहब्बत से तरीके से जो है वो पाला है, उस पर बड़ी मेहनत की है। और आसिम की जो मदर है उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हानिया आमिर के केस में भी लोगों का ये कहना था कि जो शोबिस के लोग हैं कि मदर नहीं चाहती थी कि हानिया और आसिम की शादी हो। शी वॉजंट रियली हैप्पी अबाउट दिस, बट आई एम नॉट श्योर। मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो मैंने लोगों से सुनी। अब क्या असल हकीकत थी, नोबडी नोज। जब आसिम अजहर की इंगेजमेंट हुई मीरब के साथ, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी इन दोनों की इंगेजमेंट की वो ये थी कि गुलराना आपा जो हैं वो ये चाहती थी कि मीरब से आसिम की इंगेजमेंट हो, क्योंकि मीरब की जो मदर है वो गुलराना की फैमिली फ्रेंड है और बहुत क्लोज फ्रेंड है। मीरब उनकी आंखों के सामने पली बड़ी है, उनको अच्छी भी बहुत लगती थी, फैमिली को भी वो जानती थी, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि आसिम अजहर की शादी मीरब के साथ हो। खैर इंगेजमेंट 3 साल चली, किसी को लगता नहीं था कि इन दोनों के बीच में अलहदगी हो जाएगी, लेकिन ठीक है, अगर आपको किसी भी वजह से आपकी नहीं बनती है तो बेहतर यही है कि आप अलहदगी कर लें और शादी से पहले ही आप डिसीजन ले लें। कुछ लोग प्रेशर में आके दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं और फिर इवेंचुअली अलहदगी हो जाती है। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसी मैरिज की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने शादी की होती है इस सोच की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं और फिर आखिर में जाके उनकी अलहदगी हो जाती है या बहुत ही तकलीफ दे वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अलहदगी किसी से इख्तियार करें तो आपको कर लेनी चाहिए। आप ये उसी वक्त सोचते हैं जब एक इंसान के साथ आपका रहना तकलीफ दे हो जाता है किसी भी वजह से। बहुत सारी इसके पीछे वजूहात हैं, तो यहाँ पे भी यकीनन ऐसे ही कुछ हुआ होगा। बज़ाहिर हमें बहुत चीज़ें नज़र आती हैं कि बहुत अच्छी हैं, लोग सोशल मीडिया पे वो चीज़ें नहीं शेयर कर रहे होते जो उनकी ज़िंदगी में उनके साथ हो रही होती हैं, जो उनके लिए इतनी प्लेजेंट नहीं होती। हर कोई एक बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी का रुख जो है वो सोशल मीडिया पे दिखा रहा होता है, कोई फ़र्क, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालात सबके मुख्तलिफ होते हैं, सर्कमस्टांसेस सबके फ़र्क होते हैं, लेकिन हर इंसान जो दुनिया में आया है अगर वो अच्छा टाइम देख रहा है तो वो बुरा टाइम भी देखेगा। ऐसा नहीं होता कि एक ज़िंदगी में अच्छी ही चीज़ें चल रही हो, नहीं, अच्छी चीज़ें होंगी, बुरा वक्त भी आएगा, तरह तरह की इंसान की आजमाइशें होती हैं। ये दुनिया कोई बहुत प्लेजेंट जगह नहीं है, लेकिन आसिम अजहर ने बड़ी मैच्योरिटी से इस चीज़ को हैंडल किया और उनका क्या कहना था इस हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आसिम अजहर ने ये कहा कि हमने एक बेहतर मुस्तकबिल जो है उसके ख्वाब देखे थे और माजी में हमने बहुत अच्छे लम्हात जो हैं वो शेयर किए, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती। हम एक दूसरे की और अपने घर वालों की बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों से, सबसे यानी कि फैंस से और जो फ्रेंड्स हैं उनसे गुजारिश है कि हमारी जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखें। ये सारा मैसेज उन्होंने शेयर किया, मैं आपको पढ़ के भी वर्ड टू वर्ड अभी सुनाती हूँ। और साथ उन्होंने कहा कि हमारी प्राइवेसी जो है उसका ख्याल रखें और एक दूसरे को, मीरब अली ने और आसिम अजहर ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब लोग जो हैं
وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ٹرول بھی کر رہے ہیں کہ جی پہلی والی نے کاٹ دیا تھا, اور ہیبچول ہے عاصم اظہر, وہ کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. ہمیں اندر کی بات نہیں پتہ ہوتی, ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اب خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. عاصم اظہر اور میرب جو ہے ان دونوں نے اپنے راستے الگ الگ کر لیے ہیں, اور 3 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے, طویل ہی ہوتا ہے, ٹھیک ٹھاک ٹائم ہوتا ہے. اچھا یہ ہوا کہ شادی نہیں ہوئی, بیکاز شادی ہو جاتی ہے اور اس لیے لوگ شادی کر لیتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے, گھر والوں سے ڈر کے, لوگوں کے پریشر میں آ کے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اب نہیں پرواہ کرتے, ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے زندگی نہیں گزارنی, ہم نے لوگوں کو نہیں خوش کرنا, ہم نے اپنی خوشی کا احساس کرنا ہے. میرے نزدیک جو بھی ڈیسیجن ان دونوں نے لیا ہے سوچ سمجھ کے لیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ پھر شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد چیزیں ختم ہوتی ہیں تو کافی اگلی ہو جاتی ہیں چیزیں. اب ایگزیکٹلی اسٹوری نہیں پتا کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے, چیزیں سپر کول تھی. میرب کا کچھ عرصے پہلے جو ہے انٹرویو آیا تھا, شی لکڈ ویری چلڈ. نہ ہی عاصم اظہر کی جانب سے ایسی کوئی اشارہ ملا یا ایسی کوئی بات ہوئی. اس پوسٹ کے بعد, اسٹوری پہ جو انہوں نے پوسٹ لگائی اس کے بعد ہی دے بوتھ انفالوڈ ایچ ادر. اس سے ابرپٹ ہوا سارا کچھ. اب بیک اسٹوری کیا ہے وہ ہو سکتا ہے ٹائم کے ساتھ ریویل ہو جائے, لیکن عاصم اظہر کا یہی کہنا ہے کہ جو میری پریویسی ہے اس کا خیال رکھیں, ہم دونوں کی پریویسی کا خیال رکھا جائے, اور رکھنا بھی چاہیے. شوبز کے لوگ بھی انسان ہوتے ہیں یار, کوئی ڈائناسورز نہیں ہوتے ہیں, ان کی بھی ایسی لائف ہوتی ہے, وہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ آپ نے 3 سال گزارے ہوں, انسان کو جانور سے محبت ہو جاتی ہے, تو پھر ایک انسان ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ تو ہو ہی جاتی ہے, کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا رشتہ خراب ہو. لیکن مجھے یہاں پہ ایک اور چیز لگتی ہے کہ جب آپ کا ریلیشن شپ پبلک ہو جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے کیسز میں ہوا. ابھی کچھ دن پہلے میں عامر لیاقت کی بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے جب عامر لیاقت نے شادی کی طبع سے, تو اس کو وہ سامنے لے آئے منظر عام پر, شوز میں ادھر ادھر کہ میری بیوی ہے, بڑی اس نے اپیرنسز دی. اب مجھے لگتا ہے کہ جب جیسے ہی آپ کا ریلیشن شپ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو پھر اس کو نظر بھی لگتی ہے اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یہاں پہ بھی عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ نظروں میں جب آپ کا ریلیشن شپ آ جاتا ہے تو پھر نظر لگ جاتی ہے. خیر جو ہوا برا ہوا. اب عاصم اظہر نے ایگزیکٹلی کیا لکھا میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. اب میں ان کا میسج جو ہے آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گی. عاصم اظہر نے لکھا, سلام ایوری ون. We hope this message finds you well. We wanted to take a moment to share something personal, as we believe we owe that to those who have supported us. Fans, friends, and well-wishers. After a great deal of thought and reflection, Meerab and I have chosen to move forward on separate paths, peacefully and neutrally. While we shared meaningful moments and genuinely hoped for a future together, we have the utmost respect for each other and the families involved, and always will. We kindly ask for your understanding and privacy during this time, and hope this is met with the same grace with which it is being shared. Thank you for your continued support. یہ تھا عاصم اظہر کا میسج. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم اظہر جو ہے ہی از اے پلیئر. کسی بھی لڑکے کو پلیئر کہنا, پلے بوائے کہنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لڑکی کی انٹینشنس بری ہوں. بہت سارے اچھے مرد بھی ہیں. ہم چند خراب مردوں کی وجہ سے سب مردوں کو, جیسے ہم 2-4 خراب عورتوں کی وجہ سے سب عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, اسی طرح ہم مردوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. کس کی غلطی ہو سکتی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں میسج کر کے مجھے بتائیے گا. تھینک یو.